सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 44 में घर में लगी भीषण आग। अग्निकांड की घटना में घर पूरी तरह जलकर राख। सिलीगुड़ी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड अंतर्गत विद्या चक्र कॉलोनी में आज दोपहर एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगी में घर पूरी तरह जलकर राख हो गई है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया गया है कि विद्या चक्र कॉलोनी के निवासी आकाश साहा के घर में ये आग लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर को आकाश के घर में अचानक आग लगी, जिसके बाद घटना की जानकारी पड़ोसियों ने आकाश को दी। साथ ही दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। इधर आग को बढ़ते देख स्थानीय लोग खुद आग बुझाने में जुट गए। इसके बाद दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। दमकल विभाग पूरी घटना की जांच कर रही है। ছিলাম রাস্তা করে এসে খবর করলো ভিতর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গেল। দৌড়ে এসে দেখি যে আগুন লাগা আছে, পাড়ার লোকগুলো নিভাচ্ছে, বন্ধু বান্ধব। আমি নদী পাড়ে ছিলাম। হ্যাঁ, আজকে দেখি পুরো আগুন লাগিয়ে গেছে। সবগুলো সব পুড়ে গেছে, সব ফালাঘাট ভোটের সব আসে ঘুরে চলে গেল। আগুন তো নিবানো হয়ে গেছে। আমাদের পাড়া বন্ধু বান্ধব পাড়াজন লোকগুলা কি বলে জানি না। এরা কেউ বাড়িতে ছিল না, তো এখন শর্ট সার্কিটে হয়েছে না কিভাবে হয়েছে, এমনি প্রখর তাপ আছে আমাদের, তা পুরো বাড়িটাই শেষ হয়ে গেছে। পরিবার এখন নিঃস্ব। হ্যাঁ, আমরা দেখছি, আমি জানাবো, কর্পোরেশনকেও জানাবো, আর আমাদের তরফ থেকেও যতটা সহযোগিতা করার আমরা করব। এই হঠাৎ আগুন লাগছে পাড়ার মধ্যে, তারপরে আসলাম আমরা পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজন মিলে সব আগুন জল দিয়ে আগুন নিবাইলাম। হ্যাঁ, ঘর বন্ধ ছিল, জল ছিটাম, জল দিলাম, জল লাইনটা ফায়ার মালিক ছিল কাজে, ফায়ার ব্রিগেড আসছিল। আমার নাম হারবন সাহা।